Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media sekalian. Selamat datang di Pre-Match Press Conference Dewa United Banten FC menghadapi Persija Jakarta yang akan dihelat besok di Stadion Internasional Banten, Serang, pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Telah hadir bersama kita semua untuk Pre-Match Press Conference dari Persija Jakarta, diwakili oleh pelatih kepala yaitu Coach Mauricio Souza dan perwakilan pemain yaitu Alan Cardoso. Untuk Alan dan Coach Mauricio, terima kasih telah hadir pada pre-match sore hari ini. Muito obrigado, Coach. Untuk rekan-rekan media yang bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom obrolan. Lalu untuk pertanyaan pertama, seperti biasa, Coach, sejauh ini bagaimana Persija menatap laga besok menghadapi Dewa United? Como é que foi a nossa preparação para enfrentar o Dewa amanhã? Graças a Deus foi tudo dentro do que a gente tinha planejado. Puji Tuhan semua yang kita sudah planning kita sudah lakukan untuk persiapan. A gente teve uma semana de muito trabalho, mas foi bem proveitosa. Kita punya satu minggu kerja keras, tapi dapat yang kita mau. Estamos bastante motivados. Kita sudah motivasi bagus. Sabemos da dificuldade que vai ser o jogo. Kita tahu itu bagaimana itu susah pertandingan ini. Nós vamos enfrentar uma grande equipe. Kita main lawan tim yang bagus. Eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. Dan saya yakin itu ada pertandingan yang bagus besok. Oke, baik. Terima kasih Coach Mauricio atas jawabannya. Untuk pertanyaan sama untuk Alan Cardoso, sejauh ini bagaimana persiapan sebagai pemain untuk menghadapi Dewa United besok? A preparação do lado dos jogadores, de vocês. Tivemos uma preparação muito forte nessa semana. Jadi kita punya persiapan dengan baik di minggu ini. Ajustamos todos os detalhes que tinha para ajustar. Kita sudah semua yang harus di-setel untuk persiapan kita sudah lakukan. E estamos preparados e, assim como o professor falou, bastante motivados para esse jogo. Ya, seperti Coach Morris katakan, kita sudah persiapan dengan baik, dan kita sudah siap untuk pertandingan. Amanhã é um grande dia e esperamos fazer um grande jogo contra a equipe do Deus. Jadi besok hari yang indah, ya mudah-mudahan kita bisa dapat hasil maksimal besok. Oke, terima kasih Alan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan Coach dari rekan-rekan media dari Hari dari bolasport.com. Untuk Coach dan Alan, pertandingan besok akan digelar tanpa penonton. Bagaimana tanggapannya? Lalu untuk kedua untuk Coach Mauricio, dari awal musim Tom Haye dikabarkan bergabung ke Persija tapi ternyata tidak. Tapi Tom Haye kini gabung ke Persib. Apakah ada komentar mengenai hal tersebut, Coach? Professor, primeiro vamos jogar amanhã contra o Dewa sem torcida, não pode comparecer a torcida. Segundo, tem aí o boato aí que o Tomaré, né, que ia vir para o Persídia, aí daqui a pouco se tornou uma contratação do Percy Bandung, nosso adversário. O que que o senhor acha disso? Com relação à torcida, é uma pena que não possa ter os torcedores. Tentang penonton itu sayang tidak bisa ada support besok di pertandingan. Eu creio que a gente tem que dar condições para que as torcidas possam ir ao estádio. Kita harus kasih kondisi untuk semua penonton itu bisa datang ke stadion untuk nikmatin. Sem dúvida nenhuma, jogar com o apoio dos torcedores é muito melhor Jadi kalau kita main dengan support do que jogar sem. kalau kita main dengan dari support ada di stadion lebih baik pada tidak ada. Com relação ao Toma, a gente realmente, no início, ele teve falando com o Persija, Ya, jadi Tomahe itu ya kita mereka Persija ada negosiasi pas mulai mas sama eu dia. realmente não sei o porquê a gente não conseguiu fechar o jogador. Tapi kita tidak tahu kenapa tidak bisa deal dengan pemain waktu itu. Assim, uma escolha dele. Eu espero que ele seja feliz. Tapi itu pilihan dari Tomahe untuk masuk di tim lain dan harapan saya dia bisa juga bahagia di sana. Oke, terima kasih Coach Mauricio. Itu pertanyaan sama juga untuk Alan, bagaimana besok tanggapannya terkait laga tanpa penonton? Como é que tu tá vendo isso? Vamos jogar amanhã sem torcida. E como é que tu vê isso, cara? Cara, é complicado porque a nossa torcida é o nosso 12º jogador. Ya, itu sedikit rumit karena kita tahu itu support kita itu adalah pemain ke-12. São eles ali que cantam o tempo todo, que estão ali sempre nos apoiando, dando força dentro de campo. Mereka sepanjang pertandingan itu nyanyi dan mereka itu support kita selalu di lapangan. É uma pena, mas
E dependente, nós vamos fazer o nosso jogo e buscar a vitória. Então, sayang ya, tapi kita akan tetap itu berusaha keras, bikin permainan kita untuk dapat hasil maksimal besok. Oke, terima kasih Alan atas jawabannya. Coach, ini ada lagi pertanyaan dari titipan dari teman-teman wartawan. Coach, ini kan Persija selalu mendominasi dengan ball possession dalam 3 pertandingan ini. Dominamos. Lalu apakah hal itu akan kembali menjadi rencana Persija di pertandingan besok? Apalagi kita tahu Dewa United juga adalah tim yang menggunakan strategi yang sama dengan possession football. Bola, Seperti apa Coach melihat hal tersebut? Não, Eu- repete, eu não entendi. bola position é nosso forte dentro de campo, né? Se nós vamos continuar dentro desse jogo assim, nesse jogo, porque também sabemos que o DUA, nosso adversário, também joga com bola position, né? Com bola, circula bem a bola, vai para frente, professor, se ele quer dizer. É, são duas equipes que gostam de ter a bola, Dua tim itu yang suka pegang bola, duas equipes que têm qualidade para isso. dua tim yang punya kualitas untuk itu. A gente vai tentar colocar o nosso jogo em prática, Jadi kita coba lakukan apa yang kita sudah planning selama ini. mas temos que ser, sobretudo, uma equipe equilibrada. Tapi kita harus seimbang di dalam lapangan pasti. Se a gente tiver que defender, a gente vai defender forte. Kalau kita harus bertahan dengan keras. Mas a gente vai buscar sempre ter a bola e ter o controle do jogo a partir dela. Tapi kita coba dapat bola dan kita bisa kontrol itu permainan juga. Oke, baik. Terima kasih Coach Mauricio. Coach, ada lagi dari Zainal dari akurat.co. Untuk Coach Mauricio, di Dewa kan ada Jaja, mantan di Madura sebelumnya. Apakah ada komentar mengenai itu dan adakah pemain Dewa yang mungkin akan Coach antisipasi untuk laga besok? Só tem que antecipar no time do Não, teu não, amanhã. você está falando baixinho, não estou É. escutando. No time deles tem o Jajá, né? Vai jogar lá. O senhor já conhece o jogador. E se é algum jogador a mais ali que o senhor tem que se preocupar dentro do time deles. É, eu conheço bem o Jajá, Saya tahu Jajá desde o Brasil. dari Brasil. É um grande jogador, Itu pemain bagus. um jogador com uma qualidade técnica muito grande. Dia punya teknik dengan baik. Mas a gente não pode se preocupar com um só jogador. Tapi kita tidak bisa pikir satu pemain aja di A lapangan. equipe do Deu é uma equipe muito forte. Tim Dewa itu tim satu yang kuat. Então a gente tem que estar atento a todos os jogadores da equipe Então, kita adversária, harus waspadai semua pemain di lapangan dari Dewa. porque a gente sabe que tem jogadores que podem decidir a partida. Karena kita tahu ada berapa pemain itu bisa itu jadi tunggal itu untuk kemenangan mereka. Temos que estar atento a todos eles Jadi kita harus waspadai semua pemain di lapangan, e não a um só jogador. bukan satu pemain aja. Terima kasih Coach Mauricio. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Majid dari Tribun News untuk Alan Cardoso dulu terlebih dahulu. Dari 3 game Cardoso selalu bermain penuh selama 90 menit dan bagaimana kamu rasanya bermain sebagai bek kiri, lalu juga kemarin sempat mengeluarkan tendangan kencang, lalu besok bagaimana menatap laga besok? Jogou 3 jogos já, Apakah akan terulang atau seperti apa? lateral, né? Como é que tá te sentindo dentro da liga? Como é que tu vê isso aí? Estou me sentindo bem adaptado. Saya adaptasi dengan baik. É, entendi bem como funciona Saya o juga campeonato. sudah mengerti juga bagaimana liga ini. Estou me sentindo bem à vontade nos jogos. Dan saya sangat enjoy main. E ao passar do tempo, vou estar bem mais adaptado. Dan pasti itu kalau sudah tambah waktu saya lebih banyak adaptasi sudah di dalam liga ini. Coach, mungkin pertanyaan terakhir untuk Coach Mauricio. Ini dari pertanyaan yang sama. Untuk Coach, sejauh ini bagaimana mengantisipasi untuk menghadapi Dewa besok? Karena kita tahu Dewa juga memiliki kualitas pemain yang cukup mumpuni. Lalu apalagi sebelumnya Dewa akhirnya berhasil meraih kemenangan pertama mereka. Dan ini serang Dewa juga sejauh ini cukup produktif. Lalu bagaimana Coach mengantisipasi hal tersebut untuk menghadapi Dewa besok? Como é que a gente vai fazer para antecipar aí o Dewa vem numa vitória, vem num trem positivo, né? Dentro da competição, que a gente foi o nosso plano para poder eh, jogar contra o Dewa e conseguir um bom resultado. É, o mais importante é a gente estar 100% concentrado, Yang paling penting kita fokus 100%, porque, como a gente já falou aqui, seperti kita sudah bicara di sini, a gente vai encontrar uma equipe motivada, que vem de uma vitória importante, kita lawan tim yang punya motivasi dan datang dari kemenangan, uma equipe que investiu bastante para ter sucesso na liga esse ano, tim yang investasi besar untuk punya sukses di dalam liga ini. mas a nossa equipe também
Tapi tim kita juga está motivada, está querendo buscar um resultado. motivasi juga mau dapat itu juga hasil maksimal di sini. Eu confio demais na minha equipe Dan saya percaya dengan tim saya. e acho que a gente tem totais condições de fazer um grande jogo. Dan saya yakin kita bisa dapat itu hasil dan main maksimal besok. Oke, baik. Terima kasih Coach Mauricio. Itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk prematch sore hari ini. Terima kasih Mauricio, terima kasih Alan. Semoga sukses untuk pertandingan besok. Muito obrigado, Coach. Terima kasih untuk rekan media telah hadir. Prematch saja, Coach. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai ketemu, Coach. Bye-bye. Hai. Coach Luzardi, sehat Coach Luzardi. Ele era ele professor, ele fazia numa dura. Não, essa é uma coisa. Aqui mais alguma coisa? Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.